प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निर्वाचन मकदमा जो चलता अलाहाबाद हाइकोर्ट रे सेठी असिद्ध घोषणा होगा। असिद्ध घोषणा हो साधारण लोक समस्त देले नैतिकता दृष्टि से प्रधानमंत्री पद इस्तीफा देवे दुशेता कले ता नक से प्रधानमंत्री रहिले एवं किमिति संवैधानिक पावर संकुचित करके निज हाथ सब क्षमता रखा चाहे जहाँफल से जो रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट तार असिद्ध घोषणा जो राय देते तार से धारा को संशोधन करदे पार्लियामेंट रे एवं ताको पिछला तारीख रु निर्वाचन नोटिफिकेशन पूर्व लागू करदे जहाँफल राय पूरापूरी असिद्ध होगा तेणु से आउ लागू है अकामी होगा तापर समग्र देश स्तब्ध होगा लोके भाविले जे इंदिरा गांधी वर्तमान एकछत्रवादी शासन जारी करने चाहते इंदिरा भी से कले एवं एकछत्रवादी शासन चलला ठीक से समय लोकनायक जयप्रकाश से संपूर्ण क्रांति आंदोलन समग्र देश रे आरंभ कर देते एवं ये अवस्था देखिकी से आंदोलन प्राय गणतंत्र सुरक्षा आंदोलन में परिणत होगा से जते विरोधी दल से माने एकत्रित हेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बड़ भूमिका नला एवं से भी चलैले आंदोलन जो जयप्रकाश जी आंदोलन मुख्य ये एवं भारतीय जनसंघर राष्ट्रीय संगठन संपादक नानाजी देशमुख से जयप्रकाश जी साथ रहीकि ये आंदोलन को परिचालना कले एवं जेहेतु समग्र देश रे एक विराट संगठन था जयप्रकाश जी साधारण सभा सब होगा से सभा को व्यवस्था कराला जयप्रकाश जिते गणतंत्र ध्वंस होगापी जाऊँगी रक्षा करने समग्र देश जनसाधारण जागृत हो जातु जो डाकरा देते से लोक से उद्बुद्ध होते एवं सभा बड़ बड़ सभा होता समग्र देश रे एवं यह आंदोलन रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सर्वोदय संगठन एवं अन्य किसी गणतंत्र प्रेमी संगठन भी सामिल होते राजनैतिक दल हिसाब से भारतीय जनसंघ पूरा समर्थन करला एवं तो सहित सोशलिस्ट पार्टी एवं संगठन कांग्रेस एवं आउ किसी दल से सहयोग करते ये आंदोलन भाव में चलला समग्र देश रे एवं से समय इंदिरा गांधी की परामर्श दिगला परामर्शदाता कहले जे आपण जो एकछत्रवादी शासन करने चाहते ये विचार विभाग तार प्रतिबंधक ये हम तेणु ताकू नियंत्रण करने दरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रपति धरिकी जड़े जूनियर जज एन राय बोली चीफ जस्टिस करदे सुप्रीमकोर्ट तार जो सुप्रीमकोर्ट जो दीर्घ दिन जो परंपरा थिला जे होती सब वरिष्ठ विचारपति से चीफ जस्टिस हे किंतु ता नक एन राय बोली जड़े कनिष्ठ विचारपति गले वरिष्ठ एवं विज्ञ तीन विचारपति जस्टिस लाट जस्टिस ग्रोवर जस्टिस हेगड़े एमाने रिजाइन करदे आईनजीवी माने समस्ते समग्र देश रे ओल्हे आसिले राजरास्ता को विचार विभाग स्वाधीनता गरिमा मर्यादा एक भुलुंठित कराई बोली अभियोग कले ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सेठी बसिक मीटिंग है एवं मत सेठी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन क्रियानुसार कमिटी चेयरमैन हिसाब से निर्वाचित कले एवं आंदोलन परिचालना करने कहले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन परिसर भितर सेठी समग्र ओडिशा आईनजीवी मान को डकाला सेठी प्रस्ताव निगला जे आमे भी राजरास्ता को ओह्लैबा एवं सारा राज्य में बुलिक ये कर सभा मान कर जनमत जागरण करवा से हिसाब से प्रथम हाईकोर्ट बार रु
ये रेभेन्सा कॉलेज छक पर्यंत हजारे एडवोकेट सबू निजर पारंपरिक ड्रेस कला कोट गाउन बैंड कलार सब थी मार्च करके चललु इमता कि सब बुढ़ा वकिल सी मैंने भी चलले रास्ता दुई धारे लोक आगे ठिया गले उत्साहित करते मु लयर मान को लेकरी ओडिशार विभिन्न प्रांत ये करी सभा समिति करी लोक मत तैयारी करी सेठू एपटे जनसंघर साधारण संपादक हिसाब से मोर आहुरी एक भूमिका थिला एवं ओडिशार जो अल्प किसी 3-4 जन कि 5 जन नेता से भितर मुथली अन्यतम बाकी संघ साथी तो पूरा कोर्ट देश हमारे भी काम चलता है चल आईनजीवी आंदोलन पर यार उग्र आहरी उग्र रूप नाला ये जो इंदिरा गांधी आतंकवाद एवं तापर 1975 मसीहा 25 तारीख अर्धरात्रि इंदिरा गांधी जरूरी अवस्था जारी कले प्रेसिडेंट को धरिक जरूरी अवस्था जारी कले जारी करी लोकनायक जयप्रकाश मोरारजी भाई देसाई अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी कृष्ण विजु पट्टनायक इमती जते तुंग नेता प्रथम अरेस्ट करके जेल खाना पठेदेले पर चलला समग्र देश में व्यापक गिरफ्तारी आतंकवाद समग्र देश शिहरी उठिला एवं लोके कथा कह वार्ता निज निज भर हवा भी डरले एवं जेल खाना प्राय भर्ती हो गला से पूर्वर ये ओडिशा रे आम संगठित भाव में किभल यार मुकाबला करूँ जरूरी अवस्था आम सभा मान चलता है नवकृष्ण चौधरी सहित आलोचना चलता है महताब जी तार गोटे नेतृत्व नहीं था आम सब विरोधी दल नेता जो मैंने एकाठी थिलु सबू तार परामर्श दौथा डॉक्टर हरिकृष्ण महताब ये चलता कि भाव मुकाबला हम ये कर बड़ भयंकर परिस्थिति सृष्टि है महताब बाबू 75 मसीहा 25 तारीख तो जारी है तार 3-4 दिन पर डॉक्टर महताब को बंद करके जेलखाना को नहीं गले तार ठीक तापर नवकृष्ण चौधरी आउ 2 दिन पर गले ठीक सप्ताह पूरला बेलू 25 तारीख जून थिला तो जरूरी अवस्था जारी जुलाई 3 तारीख में मत नहीं जेलखाना नहीं गले कटक जेल में रही मु कटक जेल बंद हो गला पूर्व दिन आमर संघ चालक थे राज्यर भूपेन कुमार बसु तांकू नहीं जाइए आउे आमर तापर सब अरेस्ट चलला तो ओडिशा रे व्यापक गिरफ्तार चलला आमर संगठन साधारण संपादक श्रीधर आचार्य अन्यतम साधारण संपादक शारदा महांती इत्यादि इमती नेता माने अन्य दल नेता ये सब या कटक जेल आम सब रही ओडिशा रे चारिड़े चलला देश में पूरा एक अस्थिर अवस्था आसीगला एवं बाहर राष्ट्र मैंने कहले विश्वर सबुठ बृहत्तम गणतंत्र से इंदिरा गांधी हत्या करदे गणतंत्र को इंदिरा गांधी जवाब कहले जे सबू एवरी कंट्री हाज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हम तो स्तब्ध हो गलु जे प्रति देशर गणतंत्र स्वतंत्र स्वतंत्र रही संज्ञा छाड़ू माने यही स्तर को जाइला जेल कौन से प्रकार कागज रेडियो किसी जोगे देलेनी ये चलला एमती दीर्घ दिन धरिकी आटा एत व्यापक होगला एत होगला तार केमती मुकाबला हम ये चला किंतु ता सहित सब जोगाजोग सब अनेक लोक रखी आम से हाईकोर्ट बार रे ये करके से गोटे प्राइज स्थिर कले ये करके आमर 4 जन तरफ मु समरेंद्र कुंडू हरिहर महानिपति अनादि नायक ये 4 जनकर रिट एप्लिकेशन फाइल है ये हाईकोर्ट रे 5 मास पर गिरफ्तार से ये करके रंगनाथ मिश्र जस्टिस थे कोर्ट रे
लिस्ट ହେଇଗଲା ତା ପରଦିନ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଯେ ଯଦି ରଙ୍ଗନାଥ କାରଣ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ତ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କୁ ଜୁନିୟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦୈବାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ରିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେମିତି ହେବାରେ ଚାଲିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସହିତ ସମୟ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କହିଲେ ଆପଣ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲେ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରେ ଆସିକି ଭେଟିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ସେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଗିରଫଦାରୀ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ମିଶା DIR DISR ଏଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶର ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ 350 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ଏମିତିକି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏମିତିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ପଡ଼ିଲା ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଇଏ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତା ସପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହ ଯେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପାଗଳା କୁକୁରକୁ ଗୁଳିକି ଜଣେ ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଜଣେ ନାଗରିକକୁ ହତ୍ୟା କରେ ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି ଦୃପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ସରକାରଙ୍କର କହିଲେ ନା ରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି ସେ ଅଧିକାର ଆଉ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ 21 ଧାରା ଯେଉଁଥିରେ ନାଗରିକର ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ 19 ଧାରା 14 ଧାରା ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରଖି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ନାହିଁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବନର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତ ଚାଲିଲା ତ ଭାରି ଶାସନ ଚାଲିଲା ଆତଙ୍କବାଦ ଚାଲିଲା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଚାଲିଲା ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧ ହେଲା ଯେ ତ ଲୋକେ ଆତଙ୍କବାଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଡରି ମରିକିରି ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସେଥିରୁ ଆହୁରି ବର୍ଷେ ଅଧିକା ତା ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ଠୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଡରିକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଯେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଲୋକମତ ସେଥିରୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥିଲା କେବଳ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୀ ନୁହନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ଏକ ବିରାଟ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନରେ ଆଉ ସେ ଉଜ୍ଜୟିନରେ ଯଦି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ଇଏ କରିକିରି ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀକି ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ଅଟଳଜୀ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବାଜପେୟୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ପୁରା ଲୋକେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ଶୁଣନ୍ତି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭାଷଣ ସତରେ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିବର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ବାଜପେୟୀ କହିଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ କି କଳ୍ପନା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦରେ ଦେଶ ଶିହରି ଉଠୁଛି ତେଣୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ହବ କହିହେବ ନାହିଁ ଏ ହେଉଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପୂର୍ବର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଦେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା କରିବା ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏକାଥରକେ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଆମେ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଆସିକିରି ଏଠି ବି ଆମର ଚାଲିଲା ଯେମିତି ଏବଂ ଏଠି କୋଅର୍ଡିନେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସର୍ବୋଦୟ ଅନୁସାର ବାକି ଆମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନ କଂଗ୍ରେସ ଦେଲେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷରେ
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସ ସାଫ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପୁରାପୁରି ମୂଳପୋଛ ହୋଇଗଲା ଇନ୍ଦିରା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିପ୍ଳବ ବିଜୟ ହେଲା, ତାର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା। ଏଇ ଥିଲା ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ତାର କିନ୍ତୁ ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲୋକ କେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ତେଜି ଉଠନ୍ତି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିଲା। ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସେଠି ତିଆରି ହେଲା ମୋରାରଜୀ ଭାଇ ଦେଶାଇଙ୍କର, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, 3 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ଆଉ ସେ ଚାଲିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ତାକୁ କହିଲେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଆମ ତ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2 ଜାଗାରେ ଶାସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାସନ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେଉଁ ଶାସନ ପୁରାପୁରି କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। କଟକରେ ବି ସବୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ ଥିଲା, ତେଣୁ କଟକରେ ସବୁଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କଟକରେ ହେଉଥିଲା। କଟକ ହବା ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସେଇଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଇଏ 75-76 ଜାନୁଆରୀ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଚାଲିଛି ଘୋଷଣା କଲେ ଇଏ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେ 1,00,000 ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗିରଫ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦ ଭିତରେ ପୁଣି ଏମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେ ଗିରଫ ହେବେ, ସେୟା ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେୟା ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ବାହାରୁ ଆମର ସେ ରହିଲେ କହିଲେ କି ପିଲା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବିଷୟରେ, ସେମାନେ ଗିରଫଦାରୀ ହେଲେ ସବୁ ଜେଲଖାନାକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଇଏ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେ ବଲୁଣ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ଏ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଇକି ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଥିଲା ତାକୁ ଯେ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ, ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଜାରି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଜାରି କରିକିରି ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ, ସେ କଳଙ୍କ ତାଙ୍କଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲିଭିନି। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କରୁଛି। ଏ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଉଲ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କିଛି ନାହିଁ।